يحلي تاجر مودد نبيل قسم بالي راسي لذهو ما أنا إن اللي وسيشفى من نبيل قسم يعني عند سيت ستيبل في السلاج نكنو نيفاس ميثاس نمراس دحو كأجري دوش دوم دحايف ما كلو كأجري سنملس نمشتريف أستيتوني كيرا እንደፈለኩ دحور خاص تعرفي اللي وهي ሁልጊዜ ምሰራውን እያሰብኩ سمسلك ምለብሰውን እያሰብኩ خايف ሁልጊዜም እቸገራለሁ። ግን ለምን ራሴን ማሳየት አልችልም? ራሴን መሆን አልችልም? በራሴ ሀገር تاجر مودد ሀገር ነው። نبيل قسم بالي በጣም አሳዝናለሁ። راسي لذهو ይሄም ማሳልፈውም ما أنا إن اللي وسيشفى من نبيل እንዴት قسم እንደምለውጠው ግን አላውቅም። እኔ አንድ ሴት ልጅ ነኝ። አንድ ቀን አሳያለሁ። ስለዚህ ከቤተሰቤ ሀገሬ ርቄ ግን ሀገሬ ስመለስ ሰው ሁሉ አስተያየቱን ይቀይራል። እንደፈለኩ መሆን አልችልም። ምሰራውን እያሰብኩ ምለብሰውን እያሰብኩ ሁልጊዜም እቸገራለሁ። ግን ለምን ራሴን ማሳየት አልችልም? ራሴን መሆን አልችልም? በራሴ ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው? 涙がこぼれないように思い出す春の日、一りぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一りぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に。